ମୁଁ ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ଘର ମୋର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅପଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 28, 2023 ମସିହାରେ ମୋର ଅବସର ଗୋର୍ଦ୍ଧୁଆପଦର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଲା ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। गला आज शिक्षादान दुख होई गला मोर मन आउ मिलिबनी एपरी सुजोग किपरी कटिब मोर दिन सरी गला आज शिक्षादान झुरुथिबे मोते केते मन 60 बरस पुरिला जेहेतु मिलिब एथर पेंशन सरी गला आज शिक्षादान उश्वास होइला एही प्राण 11/1/83 जोग देइथिले हसी हसी चाकिरी समय 6 विद्यालय गढ़ी केते नुआ मन सरी गला आज शिक्षादान जोरुथिबे मोते केते मन नूआपड़ा ब्लॉक लुकुपाले प्रथम रे थिला मो चाकिरी द्वितीय आसिले कोदमेरी की मु एमी स्कूल रे पाठदान सरी गला आज शिक्षादान जोरुथिबे मोते केते मन सिनापाली ब्लॉक गोविंदपुर 16/3/84 दिन जोग देई सेठी 24 बरस निजकु मणिले धन्य धन्य सरी गला आज शिक्षादान सरी गला आज शिक्षादान गोविंदपुर स्कूल 18 जन छात्र होइछन्ते मो शिक्षक शिक्षा देउछन्ते आनंद मनरे कुंढे मोटो आज मो जीवन सरी गला आज शिक्षादान जोरुथिबे मोते केते मन केते जे कृषक केते कारीगर समाज सेवी अनेक गढ़िला ये जीव दृढ़ मना होई कठोर काम करिण सरी गला आज शिक्षादान उश्वास होइला मोर प्राण ब्लॉक लछीपुर पाठ पढ़ाइली 4 वर्ष सेठारू ठेलिले ऊपर पिटाकू सीआरसी थिला कुचक्रांत सरी गला आज शिक्षादान ऊपर पिटारे 11 बरस गोटाई थिली मो कार्यमान सरी गला आज शिक्षादान गोर्धुआपदर उपराई स्कूल को मिलिगला मोते प्रमोशन सरी गला आज शिक्षादान
ଉଶ୍ୱାସ ହୋଇଲା ମୋର ପ୍ରାଣ। କେତେ ଯେ ପ୍ରଶଂସା କେତେ ଯେ ଆଦର ଭୁରି ଭୁରି ସମ୍ମାନ ପାଇଛି କେତେ ଯେ ଏ ଜୀବନେ ମୁଁ ହିଁ ଅଳ୍ପ ବା ଅପମାନ। ସରିଗଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା ମୋର ପ୍ରାଣ। ଜନମ ମୋହର ପୂର୍ବ ଭାଗେ କର୍ମ କଲି ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମେ। ଅଭିଶପ୍ତହୀନ କପାଳ ମୋ 41 ବରଷ ଜୀବନ। ସରିଗଲା ମୋର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଶ୍ୱାସ ହୋଇଲା ମୋର ପ୍ରାଣ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏ ଜୀବନେ ବଦଳି ହେବାକୁ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନେ। ନଥିଲା ସେ ଭାଗ୍ୟ ଏହି ନ କପାଳେ ଜୀବନ ହୋଇଲା ହୁତାସନ। ସରିଗଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଶ୍ୱାସ ହୋଇଲା ଏହି ପ୍ରାଣ। ମୋର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଗଣ ଅଭିଭାବକ ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଦୋଷ ଥିଲେ କର ପରିତ୍ରାଣ। ସରିଗଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଲା ମୋର ମନ। ଜାତୀୟ ଦିବସେ করে প্রভাত ফেরি উচ্চ স্বরে দিয়ে মু স্লোগান। সরিগলা আজি শিক্ষাদান চিমুটা চিমুটি খাতা বহি চিরা চোরা চোরি অভিযোগ সুন্দর কৌশলে সমাধান করে টুটি যায় অভিমান। সরিগলা ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ମିଳିବନି ଆଉ ଏହି କାମ। ମୋହରି ନେତୃତ୍ୱ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କରିଛି ପ୍ରଶଂସା ମୋତେ। ମଙ୍ଗଳମୟ ହେ ସୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ଚରଣେ ପଶେ ଶରଣ। ସରିଗଲା ମୋର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯିବି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ସମିଧାନ। ତର ତର ଆଉ ହେବି ନାହିଁ କେବେ 9ଟା ବାଜିଲେ ପୁଣ। ଡର ଭୟ ଆଉ ନଥିବ କାହାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ସରିଗଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା ଏ ବନ୍ଧନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଶୁଣିବନି କାନ ଦେଖିବନି ଦରଦି ନୟନ। ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ି କୋଳାହଳ ଆଉ ଶୁଣିବନି ଏ ଜୀବନ। ସରିଗଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଭାଗ ବିଦାୟ ସଦାନନ୍ଦ। ସରିଗଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଭାଗ ବିଦାୟ ସଦାନନ୍ଦ। ସରିଗଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଭାଗ ବିଦାୟ ସଦାନନ୍ଦ।